Tá túr London na siad chóirí is clúití agus is mó cuairteoirí dóin. A go máil a bheith muos is stair hasanna, tá túr London muos is stair agus I bhfuil na hÉireann. Agus is iomaí éireannach a caithe léhananta Jerry, taobhastí den na bálaí seo. Just géal duine a bháin acu, an taoise géala Brian O'Rourke, a threid gin néidir an chólíneachais. Agus a chail. Brian O'Rourke was Lord of West Breffni in the latter half of the 16th century. His territory roughly equated with the modern County Leitrim, was slightly larger. He was Lord of Breffni at a time of crisis. Bhí Éilis ag daingnú a gréime Éireann. An cinniúna ar fod na hÉireann, na bhí na Sasannaí ag teanú isteach ar hailte na hÉireann. Bhí siad na gurí smacht breise a chur na tailte sin, bhí siad gurí deireadh a chur le grasan na néal, le grasan na córbis na néal. Bhí siad gurí deireadh a chur leis an éanachas, agus bhí siad gurí dlíthe na Sasanna a chur a bhéim sa tír. Agus is fearr miltena Samuel Brian O'Rourke, dwar go dog an sesin léir agus dúine a nniuch. Bhion mhór úsle na néal, ag amnar bhí Sasanna ag gurí smacht a áil ar hailte na hÉireann. Bhí O'Rourke a géirí smacht a chineal ar a hiarnas héin im Breffni, rud de haring clú agus cairde hiige agus náimhde. Ma arcamid ar na fantí starúla, tíamid ghfuil gá íoa de O'Rourke an, agus tá dá íoa sin ag teacht go heile is go homlan sala ar a chéile. Bhí an aird ag na géilear, hílrí sé ó chláán úsal, bud a fiocht ada riaga é, hílrí sé ó na háardríthe ó ríthe chonacht. Máú é as a chud patronteachta ar na fillí ar na bard, máú é as líon na nalagla a chothí sé an aramsaige, agus máú é as éireachta go héin a chosint agus a chothú. Ach an sin, ma arcamid ar na paparí stáit. Tíamid léir gas miltena dúirta de O'Rourke. Cuirtar síos mar gnne sotala, tintrí, mór chúise, dána. Had to fight for his position as chief, fend off rivals within his clan. He was intensely conscious of the autonomy of his territory, be it from incursions from Gaelic rivals in the neighbourhood or from English authorities. And his primary loyalty was to his own clan, to the preservation of his own territory. Gaelic society produced robust, aggressive leaders. Those who had a strong military support
were those who came to the fore. At the rare mar a scap, Udaras hasna is jas a cheer. Vi gale curhiga nís politula, nís sophisticula, agus vi nís mó glikish a yeich na gael, agus ida dela les na sassani. Agus the rare jalru nirona trehishin, ag bunch leis an rurka. Ish conkish agus cólínachish a bhí sa siú hís teag. Ré na nuafas. Bhí go leor éirithe amach in iad na sasanna lena linn. Glach an ruarcach páirt a go deacu ach sa bhliain 1582. Rinne sé cóíontas sécanna le fear anad na banrinne in dhearan. An leasrí. Siachan chara a bhí le bheith hang. Bhí caidirh mí thuimhnach a riú ag ó ruarc leis na fórsaí sasanacha. Cé gur aitheann sé údaras an leasrí in dhearan, bhí leisc có ibrú le ifigí an réaltais. Agus dúiltais an clán ligean dóibh féimnú an seo ar a cuid tailte. Ach bhí ifigach a bháin a ródrún daingan igi féimnú ar hailte I ruarc. Fear do bhunú Dorset, a bhí ionta tugad an lábhláidir in dhearan. Ceapú Sir Richard Bingham mar uachtar an chanacht a 1585. Agus bhí fuan na náhaid ag I héin, agus ag a ruarc ar a chéile. Ar na chéad bharta den near na Bingham in lé cheapahain, dúdi sé mac I ruarc brian ág, agus choní Bingham eisian ina ghéal, an ja ompra ahara a chintiú. Agus ar náia, ní ro an dara réa ag ó ruarc an sin, a có ibrú leis. Thug siad brian óg a bhad ar thiúil óna ahar am refni, lena cheolú chun sivílteachta in Oxford. O'Rourke felt compelled to cooperate, and he agreed and signed to the Composition of Connacht in 1585, which was a new agreement between the nobility of Connacht and the Tudor regime, which introduced new landholding settlements to abolish Gaelic succession. But all the while, he was still looked upon with suspicion by the regime that, given an excuse, given an opportunity, he would not hold to that agreement. Gangni Richard Bingham a grem mar chonachta a 1588 nar a winch a lias as dlí hasanna chun tíirnas chligí a winch de winter I chrachúr, agus é hort de jarrahar hain ar son na corona. I gar gur seochalig gon tíhile de lach gile, bhí ag ó ruarc gro a hiarnas hain a gon tuairt. Bagairid in sin gur tug a wach brian ág a mahas Oxford bhí chum, agus níl áras ar bíhan ach go raibh an ruarca ag dréim le honsaí ó bhunú Bingham gan bhfuil. Bhí cibhlint chuntarteach crochta os a gceann. Agus car cogu seachtach idirnáisiúnta an lásar sa mhara.
Riri ar chorabí na honsaí olmór ar inion Spáin ar hasanna I 1988. Ach dag sé a lorug ar géal na Héireann. Cé gur teap olmór a bhí an armaid na Spáine, nar a landal na Spáine in iarthúscairt na tíre, chuir siad tús le sráid imeachtaí a thoman O'Rourke chun a abhleasa. Guaigdeag ochtas a hocht, I giflinn seachtach idir sár chuachtaí na híise. Chur pilib rí na Spáine all armaid amach na túr London a gáil, agus sásanna a lig a churfaí chuis ina dhéir sin. Ní réirí leis, a chuir se cáir a gcuinúint an tíisi céalaí Brian O'Rourke. Fear a bhí géirí chuid tailte a chosaint ó na Sasannaí in Éireann. I man fór 1988, tháinig thart fanní soithéach Spáine isteach I má gún an ngáil ar lorug foscaí. Chothaigh siad imní agus agla a másc na Sasanna ach dóchas a másc na Mail. For the English officials, the landing of Spanish soldiers on Irish soil in various locations from the north, from Donegal to Kerry, was a nightmare scenario. From O'Rourke's point of view, the presence of Spaniards on Irish soil was a godsend, an opportunity that he hoped to utilise to eject the Bingham regime out of North Connaughton away from his territory. Dógur Richard Bingham uachtar an Connaughta gró ar gath tíise céile ar ó Spáinní aige iad de thuairt suas. Nuair a fuair O'Rourke an tardú, dhiúlta sé glan dá. Thug O'Rourke, chairman de Guerras Spáineach a tháinig slánas na saithí ar chósta ligí. Thug sé Lóistín agus éadadóibh agus aram. Dan cuid acu a gaslan I Rourke, a bhí sitse an seo san áit bhfuil Cashlan Park sa le taniuan, ar bhruach Loch Gile, 7,000 ó bhaile ligí. In many respects, at that point, he crosses a Rubicon in terms of his relationship with the Elizabethan government, in that this was very much perceived as an act of defiance, not just of the government, but of the Queen and of her authority in Ireland. Bhí an tíorthúscairt ar fad ar cipinní I rith an ama. Tháinig an leas rí fríd cantar ligí, le míle go leith fearr ag scriosú rompu ar lorug Spáineach. Bhí ar na Gael éilú I méle gin a lorug díjin le O'Rourke. A gerid gur bé O'Rourke héin an sprach. Ísfik J. Míleg Cuichéad Nócha. Slogo Araman Wórlis an Governor a mí an Warte le Caraganya I Rourt. Bí ar fearr san arm gur chuir sé imad de chuid captain agus de chuid cachlan in ai winterólis. Chuir sé slua eile de cheannasaí arm, siar a roichid ligi le brefna anru. Sérin na slúite seo creach, léirscris, loscu agus marú ar gacha danig rompu sa dúche sin, gur hanig an dách lua a gceanna chéile ahhuir.
seo a díbriú ó ruachas an chrí, agus ní bhfuair dín ná díjan gur hanig sé han na dua, ag mag sifni na dua. Jelly O'Rourke go halaban na bheabhra na bliana 15 nóga héin. Bhí séisir fiácan agus ceithre wada seilge leis mar bhrontanas don rí seamas. Bhí O'Rourke ar lorg charman, a comáile sin bhí sé ar lorg galaglach a chuideach leis na sasannaí a roiigú óna chuid tailte. Ach bhí chóirle ambassador Hassanna dúiltí séamas éisteach de chóirt dó. Dír ambassador Eilish ar an rí O'Rourke a gabhal agus a chuir trasna na teorann ó Yas. This was a source of great bitterness, really, for O'Rourke, was the fact that he had understood that he had an assurance of protection from James VI when he went to Scotland, so he felt quite betrayed by James's handling of him. So O'Rourke was arrested in April of 1591 and transferred to Carlisle, where he's handed over to the English authorities, and then transported to London and the Tower of London. Cynniú é mar close prisoner, imráidenas éonar. Dag na húdra sa túr é, ar fa sé bhí sular corú trés in na leich sa chuirt, a mí jarú fór na bliana cearna. O'Rourke's arrest and trial was of particular interest because it was the first case of extradition between Scotland and England, and also because the crimes for which he was accused had taken place in Ireland and not in England. So there was a tricky legal argument to be put forward by the Crown prosecution. However, it was also a very political trial, and therefore state interest overrode tricky legal argument, and the case went ahead. Rinneú na corranna a aistriú go géalaigh do O'Rourke le go dtuigeann sé iad. Chur ó 8 góir ina leith. Ina measc bhí an cuidiú a thug siad an na Spáinní hanig go tír i ndearan. Agus an tíre amach a chotha sé in iad na Sasanna ina dhéise. Dúilta sé freigra a thabhairt ar na líomhaintí, ach a d'afadú na cuairte curú is deach gur phléadúil sé neamhcheanta. Dír O'Rourke seachtain na scrúdú a dhéanú ar an éanaise, de réad ar maithe bheith aige, agus an bhánraon héin mar bhreithimh ar a chás, ach dúiltíú sin a ling dá. Cionntaí bríon O'Rourke as trés a gonne Hassanna, agus díriú chun bá sé mar altar. Myler McGrath, the Archbishop of Cashel, was present and urged O'Rourke to confess and to repent before his execution. Brian O'Rourke rebuked him for his audacity in urging him to repent. He criticised the
Archbishop for his uncertain faith, because McGrath had converted originally from being Catholic to then being Protestant. So it was indicative of Brian O'Rourke's pride really right to the very end, and his resolution and determination not to in any way defer to either church or state as he was being executed by Queen Elizabeth I. Tá cúntas súntasach a bhású scríomh starí eilíseach dar a bhainm John Stowe. Derann sé gur tugad amach an Rourkeach agus lechrochach é, agus tá sé sin tácht go lechrochach é. Cílíonn sé sin I mbeadh sé inán an céasa ó fásach seo a bhthú go hiomlán. His members and bowels were cut off and burnt in the fire. His heart taken out and holden up by the hangman, naming it to be the arch-traitor's heart. And then did he cast the same in the fire. Then was his head stricken off and his body quartered. Ben an jeru a bhí ag Brian O'Rourke. Dráithjarú. Corú cligan ní Rourke in Arja os cion na cara le go bheiceú an saoil é. Caiimid cuiineh nuair a bhíon na lína ag dul go dtí an dráma I Southwark. Con dráma le Shakespeare éiscin nuair mar sin. Bhí orthú dul trasna London Bridge, agus London Bridge hí na ceann go léir crocha dis na trátúr. Agus is tógad gur sort ráha a bhí I gceist dus na dtíine cuile lá go bheiceadís na ceann seo. Bagart se bhí an don níos mó ná muintir London óháin. Ba haachtarach láidir buasa I Rourke don na tíornaí Gaeilgeacha go háirithe in altamh, nach mhacu rémas éilis le mídhíolseacht nó asúlaíocht ar bí don na choráin. Chuir sé go mór leis an teannas a bhhair idir na hús le Gaeilge agus an córas túdara, agus ghanganí sé seaasú na néal a gunne na Sasanna. And it hastened the onset of hostilities which broke out in 1593. It certainly radicalised O'Rourke's son, Brian Oge, who was one of the first to rise up with Hugh Maguire in 1593. Chur thugú na níom bliana jeú leis an seanár dúchasach in éireann. I siomí uasal Gaelach a bhí gafas a túr lena linn, agus le linn na náthraithe a tháinig ina dhé. Fuair go leor acu sin buas tíbhastí do na bualaí seo. Arcaimid sa chéad chláir eile ar thuair London mar uirlis de chuid Flandal olú. Éit ar ciniú tíisí agus uislí Gaelacha ar bhádar hiúil óna dailte, le go nionhí géilsinaí díalseacha a thuirteiste is a lonú ar na tailte sin. Tá ag taistil ar bhád torasarachta go túair London. Absolutely free to go inside. And if you see modern art, you'll probably appreciate why it's free. Ní grá thoras ar mé. Tá me fisriú scéal na brísanna éireanna
a bhí gafas a túr ón 15 an uascadí 19 Bhí áit lárna a riú ag túr London is stair na Héireann. Go háirithe sa tréimhse a bhfuil me fisriú inniu. Tréimhse a chonaic imeacht na díse géalathe Éireann nó imeacht na Níorlaí agus plándal ola ina dhé sin. Here, counting the bloody tower awaiting execution. That execution would take place normally by way of a very large axe and chocolate block, unless you were famous. Is seo mi ról a bhí ag an túr síos friad na blianta. Ach is mar frísún stáit is mó a hill sé clú. Agus ag tús an teachtú chéad bhí an túr lán de húsrí géalacha a ciniú an seo le go mé an stáit sin an a gid tailte dúchais a wintífa agus a thuirt do Flandre as Alban agus as Sassan. Seo scéal na ngéal a bhí gafas a túr le linn Flandail ola. Fihe blian ra Flandail ola taringú an tíise géala Brian O'Rourke ón túr go Gina Was ag Tyburn a good jig nócha hain. Hui a Was in London a bhaim gomór stair na Héireann ina dhé. Chur sé tús le sráid imeachtaí a dathraí cinúint na tíre. Bhí sé ar cheandan na rudaí a sprág cogadh na níom léana an oltamh agus a déintí na géal le chéile i ndiaidh an lucht conchais. Chudí básí Rourke go mór le seaasú na néal a gunne na Sasanna a goige olú, don chéadúr hacu a ráit. Go toban tan na trí aiad. I mór ó néal, I ruúha ó dónal, agus I mac ír ag chat le chéla, hana dáilte éireachtú le héan a chosint ó na Sasannaí. Agus hobar go raibh an bua acu. Fin bhliain siicéad bhí lista mór caitheanna buinte acu. Bhí aram in dhé aram a Sasan plíte acu. Bhí siad dó ionsaithe. Bhí an cuma ar a scéal gro rialú hasanna ar éireann ar an J. Jerry. Seo tulla thóg a grílear chuig go ola, áit ar ornaíodh tiise inéal ar fána géadta bliain. Bahan seo a ornaíodh mór ó néal a lár thugú na níom léana agus a mar a réime. Sa seamannas an seo, caith ó caithim, an darna tiiseach ba habhachtaí inéal, bróg ór, haar chligan an tíirna uair, na rá agus bla a ghéir. Ach rách nó bla ní ró air, dá chuachtaí ó néal agus ó Donal le linn an thugaí, thosaí an tíide ag tiontú orthu. Ach cén fá, go dé a Harley. Harley rud mór a bháin. Rasní tíirna géala, mór híarna géala, dar a bhainnim níl garú ó Donal go tíú na Sasanna. A héan agus front fear eile na chuideachta, agus go toban dathraí achanrad. Bhí níl garú ó Donal gaolta le tiise hiarcanal I rua ó Donal. Ach sa bhliain siicéad déag, thuaigh sé isteach go campa na Sasannach an ire
agus dofrail sé a thuirmhis don cheannasaí Henry Docra. Bhí sé mar hála éireú O'Donnell agus chunnach sé a cheans. Marga I dhéana le réaltas na Sasanna. Chun tír chunnal a bhain teach go chéin. Agus mar sin chuaigh sé go dtí na Sasannig agus thug sé takeíocht do gob. At the time, one of the reasons it's important to understand about Niall Garve, and for an understanding of the 9 Years' War, is that this is also an Irish Civil War. And the English know this, and Docra's orders are to bring under the Queen's protection those Irish who might assist Her Majesty. Well, sin an carthaige bhí ag na Sasannaí mar a bhí ag Chudmhór Impeachtaí. Bhí an irid sin riachtaí in dhéireann, agus bhí an irid sin taoiseach an gur ó Chudmhór na daoine seo ag smaointiú ar riacht bheag sacu héin ag an áit bheith ag smaointiú go náisiúnta ar mhór fictar na tíre ar fad. Bhí seo millte na táhachta nó an irisa níl ghuireamh, ní bheadh an bua ag na Sasannaí a gogu na 9 mbliana a gunne I néal agus a chúthúlaithe. Bear in mind that until Niall Garve defected to the English side, Docra was hemmed up in Derry, basically. But when Niall Garve defects, and the defection was such a shock, O'Neill, for instance, it was said that O'Neill couldn't eat for 3 days. He thought about a truce. And Niall Garve's defection, it enables Docra to move on the O'Cahon's lands across the Foyle. They introduced that policy of frightfulness, as they called it, terror, we would call it, and they couldn't have done that without Niall Garve. And he himself says in his own narration of what happened here, that without the Irish, they could never have defeated the O'Neill and O'Donnell. Now it's a big what if, it's a counterfactual, but had he not defeated, there may not have been a plantation of Ulster. Ag gearú síos anabhíthe, bara agus daoine, agus ag úsáid gharta mar gléas cogaí, fuair na Sasannaí an lámh an uachtar ar ón Néal agus ar a chógúlaithe. D'aistrigh Donal bailach ó Cahain go taobh na ngáil a gcuideach do scafte mór eile Gael. Don chéadúr rinne aram hasanna a bhealachas deach go chrílear hiróin. Go dtí an áit ar ornaí ó Cahain héin ó Néal na blianta baga revision. Hannig de fórsaí Sasannacha an bailach seo faoin tír na Mountjoy, agus rinne siad smidiríní de leach an ré. Gníomh ró siombaltha snapbeag a buint leis. Go luath na dhiaidh sin, agus bunú sa wintere ag fáil mháis nó a géalú do na Sasannaí, Néal ó Néal é héin. Ach rud a choiríontas ar go leor idir chairde agus neamhde, din sealbhí na Sasannaí ó Néal arís mar éarla hiróin. Agus chreid Níl Garú O'Donnell mar gheall ar a heirmhís go mbeidh sé héin ina éarla ar thir chonal, ach bhí dul amú air. Bhí an réaltas a gíre éireann a chur faoi smacht. Ní raibh siad a gíre gascíoch nó tíorna iontach láid ar a bheith ann i dtír chonal. Mar cruthach sin, faibe na ghob. Mar sin ní raibh siad a gíre daoine neamhsplacha mar ní raibh muíneach ó bachas. Bhí Níl Garú ar buile faoi seo. Bhí sé le ceangal. And é achan rud a rinn sé sin ar son na Sasanna. Bhí sé sin ag súil le buíochas agus le muoin. Ní raibh Docra le hásta a Herod. A ní raibh Garbe an. Agus bhí cuasaí le héirí a bhad ní bhheasa a ríis de Níl Garú, nuair a bhí ar mór ó Néal, Ruairí O'Donnell agus chu connacht mo géir éiliú as éireann sa bhliain 16 is a seacht.
Imeachtain na níorlaí a thugann muid ar an neachtar sin. Rud é a chur luachar ar an leasraí Sasanach in Éireann, Arthur Chichester. Bhí an táin luthar ar Chichester, agus bháil sé gur chóir tailte bheith ír, tailte I néal agus tailte I gcónail ag leacu fhí heileamh an rí. Agus gur chóir dá lunaí thoirí díal se ó hasanna agus ó Albain a chur isteach na nonid. Fiú na húislí a bhí díalis don chorún agus ná imí, bhí siad sa bhealach inis ag plandal olú. Ní ró se a bhád gur thuig siad go díreach a bhí ag tarlú. The rebellion of Sir Guerras Doherty broke out. Sir Guerras also had fought on the English side. In anion díalseacht I gáthartaí, Wesley ufaigí Hasanacha é agus thomáin é chun troda. Chail se a chuid faoine, chail se an trid, agus an sin chail se a chligean. Niall Guerras was accused of fomenting that rebellion with Guerras Doherty, which he may have done, but he's also accused of being in correspondence with O'Neill, when O'Donnell after the Flight of the Earls, which is an absurd charge, given their history. There is no way he was in. So in some ways it's a trumped up charge. Curra a chríle I dir chonel, ach ní raibh an giúrí réig chiúntú. Agus mar sin, stop an réaltas an tríal, mar beléir nach noch an ábhan uachtar achub, agus curra go dtí an túraí. Ní ar fuair na bliana sé chéad sa ní, chur Níl Garú O'Donnell isteach dúr London le na wach agus le na bhirt dearthaithe. Tá spáin an Níl Garú O'Donnell. Duine nár hiig cad a bhí aldarig ag an rialtas I gcóíire. Ceap sesin go mbeadh sé in an rialtas a úsáid in aig é róí hána chun an tonad tradiisiúnta a bhainteach go héin. Agus níor hiig sé cad a bhí á dhíre ag an rialtas sa tréimhse sin. Agus begirid go mórthú Níl Garú le slua mór de úslí géalacha is tíos sa túr. Ina measc bhí go leor a chruide na éidean le linn chogu na níomlíana. Túr London. Sa léniu tá an túr ar na síomhanna is mó a Dr. Cuairtearthú sa chathair. Ag tús san 17 is beag duine a bhí géirí bheithan seo. Má hiúlann tú hartha London san am lethar, ní echa é, tá se tá títhe mór agus tá fuirig na bhór a thart timpeall é. Ach, sna má néisina nó san nu I slú a bhú sé a más na fuirig na bhó so bhí sé le feiceal agus tar nóí bhí bhád níos mó daoine ag taistal ar an nóhan ag an am sin. Agus decha é agus bhí sé mar cóthra éimpel léidir agus bhí barral maithe acu gur ó crocas daon sin agus curú cuidmhór daoine chun buais é. Iné imeacht na níorlaí agus le linn na nolwachan do Flandail olú, bhí an áit seo lán le húislí géalacha. Ar na daoine ba hábhachtaí acu, bhí leas dhearthair I mhór I Néal, Cormac Mac Barún, a mé tailte farsin aige fa ochar agus clochar I ddíróin. Bhí an seans aige éalú mar chuid de imeacht na níorlaí, ach thocraí sé fannacht den Éireann. Ba thontasach an rud é nar imí Cormac leis na tíisi géalacha eile. Bhí is aige fan imeacht ra bhré agus rinne sé an slua a chomarú ar an mala go rath Maileán. 5,000 tíomh muid a gara, chas sé hart agus fill sé ar hiróin.
chuí sé céal díach go bailile clia ar waithe le chéan ar ná agus ar waithe le scéal amach na níorlaí a chur an nniuil don na fórsaí Sasanatha. Bhí sé sin ag deanú go bhíad sealamh ar háú an dearthar. An rud céine bhí álargaige ná ionad é I néal a áil go héin. Umathir é agus nuair bhí émór an éal imthe chuir sé chun rialtas, well, bheadh sé níos fearr an cúig sin, an tonad sin a chuir domsa, agus bé mise ann, agus bé mise I túir tacaíochta don rialtas. Ach ní an rialtas sásta ghlacha le sin, mar bheadh sin mar bhach ar próséis plandála na hula. Ní a bhada go mé Cormac sa túr, is go mé na tailte séimhre starúla a bhíoh ag muintear I néal I sealamh daoine eile. Is tí sa túr bhfuil Cormac le Donal Balla ó Cahain. Mar éon le Níl Garú ó Donal, curú na leis sin chomh maith gur ó buinte ag le hirí amach I gcóthirtí. Teolaí réige na hÉireann atá gceist an seo agus iad I Neamhainn I London. Daoine mór le rá iad a lig, a daoine ar ó an éireacht go deo ag buint láfa, agus stadas ag buint leofa héan agus le na muintear agus le na sintear. Bhí siad ag bar an scála I Néarann ach bhí siad híos ag an bhain ar fad mar bheith carpaí agus iad a Sasan. Agus balc an éide a fuair na Gael sa túr. Go háirithe a gcomparáid le cuid na Sasannaí clúteacha a bhí istíán le na linn. Seo an Bloody Tower, an áitear coniú Sir Walter Raleigh ar fá 3 bliana déag ribh bhású I 6 déag as a 8 déag. Ní bháin go raibh leorlan ag Raleigh, deasc agus uirlisí scríbhneachta, ach bhí a bhean na steachas amach aige mar réon le searbhaintaí. Ar a bhhair sin curú an balla aimime teachas deach le go mbeadh an seomra is tí ní ba comportaí don teile. If you have access to funds, well, you can have a comfortable enough existence, but only if you have access to funds, otherwise you're dependent on the tender mercies of your jailers, which might not have been that tender. Agus da olcas an lóistí na bhí ag na Gael is tí sa túr, ba bheasa an bhfuil a bhí ar an ngéalta hir in Éireann le linn an athraithe réimis agus cultúr. Cormac mac a Warren fásta chuir sé litir ag an Privy Council ag éirí orthú codú le na bhain céal agus le na fáistí sa bhála agus nuair a rinn na Sasannaí inniuthú ar an chas agus scrúdú ar go dté mar a bhí an síal ag an bhain céal agus ag an teile sa bhála. Bhí siad ag curtú dearca agus bhí siad beán ón láimh go dtí an béal agus seo daoine agus anadíthe de chlána móra úsle chuig olú agus iad beo ar an bhagan agus ag strathait leis an tail marall ar an ggóhail seo. An rud a thóirla in Éireann na daoine úsle cail siad an tonad a bhí a chub agus tháinig elite nua isteach, elite nua ní bháin protestónach, mar bhí daoine annagus bhí siad réig bheith ina Protestónach ach Sasanach a tháinig isteach. I 6 blian sa le bhuair a athbás sa roimh, tá go can óg ó néal mac í mhór chun an túr. Cén ar bhain sé an túr amach go dtí sin, bhí sé a lábhain na Sasanach le 8 mbliana. Ní raibh a hismór an é a aimsiú roimh imimecht na níorlaí.
agus fágu ina nhé. Ró na Sasannaí eisin nar nachró sé ach 9 mbliana de is. Agus gí gur seáilú ad le itan é, ní ró bhádan gur sé tí sa túr is a bhainú eile. Bhí an túr do chun mar a bheith Guantánamo an, mar ag dearú a léana cadearn se rud a bhí bagasar ba foiiste neu cheanta é, ach a adas a ró sesin I brísún gan an lí chur orthú hiag leis an rí seilú a ail halún a nahí agus tús a chur le plant a lolú. Cailú níl garú ó dónil in 7 mbliana déag a chaithú istí a dúr London. Cailú a wach rive. Agus ní hocu gan smuitiú cé ho cruí agus a bhíon síl air. Chail sé hiirse, chail sé chuid táilte, chail sé a wach, agus in nearú baia, chail sé a bheitha héin, a stí sa túr. Master go bhfuair níl garú agus a wach neachtan blas le hocras is dés sa túr. Bhí an chinúins céirne ag canónéal, ag a Uncle Cormac, agus ag a ghinna muintirthe Donal ó Cahain. Yr hyn to ystia e jampel father, sin an eich a wil crewa ondeli, crewa níl garaf, crewa I chahan agus bejar crewa chin I níl. Tá sé ciún, tá sé lom sgérdúil, agus tá sé trú a bhéla agus trúchan a mars míse tú víne na féisio is minnig a smuoine tar orthú mar a bhú fallarí ach tá sé éasca go leor dúing is sí ar dóin agus brehanna sa dhéanú orthú hí gorta hí na mílte fáilhás haar timpeall orthú tháinig siad sala ar ochadí agus ar aclaí hobbaiste. Déidir me se rá freisin go raibh imirtaine siúd ag rialtas na Sasanna ag an buinte sin. Agus bhí sé Tharbh deachar de na daoine úsla in éireann é sin na hiiscint agus cóhaimhrú leis. Ní ró plándail olú go thomlan rathúil don na Sasannaí, gí go raibh an chuachta na siláha ús acma úra as tíiriste. Bhí go leor daoine mítheasta, agus bhí an mítheasteachta ag báú a ríthan ama. Go dtír a trá bliain in dhéana plándaile, bhí éirí amach 16 sa héin faoi lean teáil in éireann. London. Carnival nahfuil mór an airde inis ag daine an seo ar an cúlra seachtaach a bhaineann leis. Animné is fearr ar an iireacht an Pharlament a réabhú le púdar, agus a dúling céasú miltinach le dúr London roimh Waasa. Is írsma an ihe seo ón 7 híos déag. Ís chuntarteach, lán de chiflintí fuilteach a creidimh. Is comarú ar bhua an frotastúnachas ar an chaitlachas I mbunaíocht hasanna. Sa chláir seo, arcamidir scéal Bert úsal Éireannach a bhí gafas a túr le linn na mblianta ba bhasad an cogaíocht creidimh. Bert a céasú go cruí is a curra chun báis go míthrócrach ag Tyburn.
tá socrthaithe dearanacha éirí amach in éidean an réaltais an neanú. Níl éon chuirsí simplí ar airimach sé a hain scéil anna chasta tá ar fád agus an chúis gur hálíonn airimach sé a hain tá de starí fós a aragón faoi sa látá nniuán a tá sé cinnte go bhfuil ceangal díreach idir plándal trocha blion ribhe sin agus sé a hain. De chail fórmhór de Catholicí chuig a chuid tailte ag an am sin. Ba ghéal é óg mag mahana, ar ó cuidhór cailte ag I héin agus ag winter. Hugh McMahon, he's part of a family that is materially on the decline and really shows the extent of English and British colonisation in Ulster in the 17th century. Ach, when crochar Maguire le clan Gaelach éiri leo cuid de hailte a cheneil le linn na plandala. Rugu crochar Maguire bhar mama, Iliú in Oxford Fágu tailte farsinga a ahar igi, agus bhí sé mar ionadaí an chundaí I Parliament wala a clia. Colin Maguire, second Baron Enniskillen, was a peer and sat in the Irish House of Lords, and his family had materially benefited from the plantation of Ulster. They were one of the so-called deserving Irish families who would have gained fairly substantial tracts of land in Fermanagh. Ach fear éiri go mbeidh leis le linn na plandala, cén fá an éiri te ma a gunne an réaltais. The estates that they received in the early decades of the 17th century were a fraction of what they would have held before the plantations. So even though they became one of the largest landowners in County Fermanagh, they felt aggrieved that their estates had been much diminished. Nadine few a fórad aigen I Blondal na holla, níru siad sástans na dahadaí, agus tá siad sin lárnach a go ceannig, agus an taidí amach a chórla, mar níru siad in an, hí buntáistí níos fear ag na nua gael, agus hí siad sin in an chóras an éireann, an chóras ach na míoch, an chóras politiúil, a lábhseáil a bhad níos fear ná na gael. Agus fá táhachtach eile, cuasaí creideamh. Bhí bunús na haireann fí bhíháin taiste, tuisc na raibh siad sásta a sean chreideamh a thabhairt suas agus ghlacu le creideamh an stáit. The one thing they were utterly determined to maintain was their Catholicism. They were extremely devout Catholics, and I think this was another factor that was clearly influencing Maguire when he decided that he was going to rise up in rebellion. Tá sé tábhacht go rá seán nach raibh tír námh splách a lorug ag na daoine a go raibh páirteach sa cóhéalaigh seo ag sé ag dahad a hain. Bhí sé de géirí chunra a sochrú leis an rí le cearta na Catholicí a chur a bhaim a ríis. So bhí siad sásta go bheith rí Charles mar rí rí na haireann ach ag an am céine go mbeadh carta bunúsach politiúil agus ó haibhann religún de ag Catholicí na haireann. Bhí an tíre ma le tarlú ar an tríthe lás fiche de bhí dhearú fór. Bhí féle moniel agus a chóglacaithe le seileamh a ghlacu ar na príomh anad bhíleata I dúsgurt na tíre. Agus bhí Maguire agus MacMahona agus 8 fear le seileamh a ghlacu ar chaisleán bhailithe clia. Príomh siomh na cuachta cólaní in Éireann agus éit ar ó stóras mór aram. Bhí siad ag éirí úsáid a bhaint as an ganasacht seachas an lámh léidir, agus an sin a gcuid éileamh a ógurt in ainm an ré. Corú an plán na gríoch gan mór an stró sa tuisgurt, ach ní hairlaí a tharla a mhailithe clia. There's this figure in amongst the whole episode by the name of Owen O'Connolly,
He was Hugh McMahon's foster brother. He also was a Protestant convert and a servant to Sir John Clotworthy, who was a planter in County Antrim. Ón ó chaníile. Bhí sé sin páirteach sa chomhdhéalaigh ach an ihe ribh bhí rudaí le titim amach chuí sé sin díreach go dtí an rialtas is Christian Blachia agus chuir sé an fistóibh cad bhí ag tarlú nó cad bhí le tarlú an láníigh sin. For an rialtas saidiúirí le chéile agus chuí siad timpeall an chathair agus le gabh siad ina daoine ar fad agus ina measc éamach Mahúna agus Crochar Maguire Chomáid. It was such a disaster, not in terms of their cause, not to seize Dublin. Their failure ever to take Dublin was one of the key reasons why the rebellion ultimately failed. Spray an cogu go gas de Frigian cheer ar fad. Agus in anion éireachtaí na Geannarí Gaeilge huntaise ina achtas seachtaach díaltais. Go háirithe I bartna de chuige olú a nearnú Jean Flandel orthu. Le linn de Crochar Maguire a bheith évan, hála ár uachasa an seo ag caisleán an tollaí a Fermanagh. De réir contas có aimseartha, tháinig fórsaí éireannacha bhí cheannas rúraí Maguire deara th Crochar agus mhair siad breis agus seachtú duine an seo. Fer mrá agus pláistí ar lá nolig séideag da hid sa héin. Fermanagh is one of the bloodiest counties in terms of the atrocities, the mass killings. Fermanagh and Armagh are amongst the bloodiest of all the encounters. Rud é nar chuidí le cás Crochar Maguire nó le cás Bheith Wahanna. Bhí siad beirt I ngéimhin anois I gaslan walla a clia. An caisleán a raibh siad ag éirí ionsaí I dhéanamh. Bhí McMahon grannach dúlanach leis na húdarais. I am in your hands, dúirt sé. Use me as you will. I shall shortly be revenged. Ní raibh fhada go rathraigh sé a fort. Dúirt Crochar Maguire nach gur bhís a hadhí a tarlú ní bheith sé an páirteach in éon chomhdhéalaigh a chorabé agus ní dúirt sé foic ach tar éis tamil agus tar éis céasa chur d'admháil sé go raibh sé mar bheall den drama seo a bhí ag éirí Christian Blachlia a gabháil agus iníag an admháil sin churacha héin agus Mac Mahúna trasna go London go túr London. A curú bach an tríal, mar ní thuca finithe a thuirteanál as éireann. Áit ar ó cogu dearg in Iseán, Frigian tír ar fad. Agus mar mhair ar an donas, bhris cogu cathairge hasanna amach, cúpla mí in dhé iad London a bhaint amach. Bhí cogu cathairge ar siúl idir an rí ar Páirt Amháin agus a Parliament ar an taobh. Now, bhí an túr agus an cathair London I seileadh agus bhí smacht an Parliament agus it's an Parliament a bhí I bhaim agus is leis na Parliament na prisúnaí seo agus bhí sort show trial le bheith acu. These guys are the smoking guns in terms of the plot, and you must remember that what was going on in Ireland was part of a much wider story. We've got the 30 Years' War raging across continental Europe, and then in England itself you have the rise of a very, very strong Protestant Puritan faction led by a man called John Pym, who is really scaremongering, and the greatest way to
raise English anxieties about Ireland is to play the popish card. And the fact that the Irish have risen in rebellion and he's got two of the lead conspirators adds such grist to his propaganda mill. They are evidence, if you want, of this popish plot that is now going to subvert little Protestant England. Tour London. Camden a Fergna vis táachtaí Assassina. Is sé ag 23 agus cogu seach de carga ag rébu frid Sassana agus Éireann. Bhí beirt Éireannach gafa istí an seo. Éog McMahona agus crochor Magair. Bhí chuirsaí gandonach go i bríosún I London. Níor bheith cóide go chorabé mar Catholicí agus mar Éireannig I London ag an am seo. Bhí grán dearag ag muintear London ach go háirithe na Catholicí ar Catholicí Éireann. So bhí am deachar ar fad ag an beirte go I Tóir London chuireach céas go orthú a ríis. Cuma ar an scéal nach chuir mór an teacht ar éadí bí agus ein rud eile. Accounts from Irish priests which were then sent to the continent demonstrate that they were not being fed, they were given very little light, there was only a very small bed in a really rather small cell in which they were kept. McMahon was racked in order to get some more evidence and testimony from him. Maguire, on the other hand, as far as we know, he wasn't racked. He may have been quite forthcoming with some evidence, or may have been persuadable to give evidence which would have pointed the finger at blame at some rather obvious targets for Parliament, and that may have been the Catholic Church. And of course, point some blame towards the King himself, Charles I. There was a certain symbolic value, if you like, to their capture and to their trial. They weren't so much being tried for what they actually did themselves, but the wider course of the rising itself. Mílúnasa séideag daithe a chathair. Hannig casú ínta is scéal na birte. Is léir go raibh sort of fúthalamh Catholic ag gcathair London san am sin, agus bhí cara éigean a bhí anán cúpla sábha a smuglálas teach go dtí an túrs. Gearr siad tríd an doirse. Drapigh siad sús ar dían an túr, trasna an dían síos bailí an túr, is teach san isce agus snámh siad go dtí an chathair. Agus chuaigh siad a bholach deach I Drury Lane, deach a bhain leis bhail den fóthaile seo. Agus bhí gach cosúlacht an, go raibh siad imithe. Maguire's uncle is Owen Roe O'Neill, that great military commander who was so important in terms of the Continental War. He served with great distinction in Flanders and then went on to become the Commander-in-Chief of the Army in Ulster. I can't imagine that Owen Roe wasn't using those continental connections to help get them out of the tower. Bhí siad ag fannacht ar bád, scuíomh go mbeadh siad an seoil go dtí an mórrin, agus ceann den lucht takeíochta an Parliament. Bhí díal aige, agus the scríos is an díal in san am sin, there is little hope to find him again. So bhí gach cosúlacht go rinne siad éilú glan an túr. Ach ní mar sin ála, mar rinne ceann den beirt rinne siad botún ófásach. Dúir an scéal, tháinig duine acu bán na díal osraí ar an tráide muí agus scarte amach inniug. Daithin Éireannach eile ar an tráidiad. Éireannach is sce orthú roimhe seo. Owen O'Connell. Of course, they were recaptured, and then the English weren't having we're going to take any second chances in terms of the proceedings against them. Agus corú McMahon chun báis a mína saona séideag daithe a chathair.
buas uafasach a bhí an, de litricha scríb sagart caitlicach chun na mórinne ag an am. The letters are really rather grisly. They mention how McMahon was cut down before he died and his entrails cut out of him whilst he was still alive before he was quartered. Is mewn character McMahon maidir leis níir ma. Ach toisc buintse bheith igi le tep an ansithe caislean bhile clia. Agus ó siocar gur uairingse tríal ard profil agus buas uafasach don tras, tá omra starúil in iséir. Ba bhó a ríis an chail a bheith ar crochar mo gair. Of course, Maguire was a peer. He was an Irish lord, and one of his rights as a peer was to be tried in front of his fellow peers. So he asked actually to be tried back in Dublin. For near eintig an brehef leis, no near eintig in the teachtaíos na dá títhe an Parliamente leis, agus bhartaí siad san gur ceartas cór agus líthúil chur ar tríal mar tuatach nó commoner is asna. The writing was very clearly on the wall. There was absolutely no way they were not going to execute him. It was just finding a way of doing it. Ní cinne de líthúil atá in our era ach cinne political. Déirú mo gair chun buais ar an tríthe lá de bhí fiabhra 1925. Taringú é go Tyburn le buas uafasach tréitera a áil. Ní rá mór an súbhnas aige chun héana ólaú mar bhí an siúram an sheriff ag chuirteachar agus a rá agus a glécar go numpóch sé ón a bhréig chuideh. Bhí cróhacht ag Maguire agus dreacair sé go stúma go leor in LMG dúirse ná bíoh chora is seacharam. Ligdom súbhnas, ligdom mé héana ólaú agus má padracha go rá. Execution is a very public act, and in the 17th century, the one thing the state will try to do is get the accused to recant and say, listen, we are very sorry about what we did, we know we did wrong, and beg forgiveness from the state on the scaffold. And Maguire resolutely refuses to do that. And the other thing he remains committed to is his Catholicism. The state refuses him access to clergy and does everything possible to get him to recant, but he doesn't, and he dies believing in his cause, and that is something that the state would be very uncomfortable with, because they see that as the moment about the exercise of power, and he defied them right to the end. Maguire was also cut down from the gallows at Tyburn while still alive, and with every ounce of his strength he tried to fight off his executioner before he was cut open and his entrails spread across the street.
The Irish Rebellion of 1641 is one of the transformational events in Irish history, full stop. It really is of huge significance at a number of levels. First, more people lost their lives during that decade than at any other moment in Irish history. And that's hugely significant. So the rebellion that this abortive plot triggered unleashed a decade of bloodletting and episodes of ethnic cleansing, mass killing and other atrocities happened. Catholic against Protestant, Protestant against Catholics. It's one of the darkest moments in our history, without a doubt. Cailach níos mó na fiche cuaig fan géad de déanra na tíre ag an am seo. So I measc na hachtarí seo go léir, tá sais darma déanta ar an beirt seo agus cad a tharla dó. Ach ag an am céine an achtar sin éirí amach sé de dahad a hain, tá sé iontocht tábhachtach. Ar deir a tháinig Cromwell tras na chuir sé ruaig ar na Catholic beanna go thomláin as an tír ó thaobh tír na talún de, so tháinig ahrú bonúsach ó ar éireann de bhór éirí amach sé de dahad a hain. And out of that we see the emergence of the Protestant ascendancy of the 18th century. So the rebellion shaped the face of modern Irish history, without a doubt. Tréimh sé inar cothaíú agus inar buainiú, scoilteanna, seachtacha agus politiúla, a Jimar tionach ar láidir ar stair na hÉireann ina dhéisian go dtí an lá aniu hain. Agus ar nua, bhí a ról hain le himirt ag túir London sa stair sin. Sa héad chláir eile, arcamid ar scéal bhirt phoblachtanach éireannach a bhí gafa an seo sa túir. Tamil sul ar tugu amach chun na dréalach iad agus chun na másaithe. Bhí duine acu ina hagart catlicach agus an duine eile ar an ridere dearannach éireannach sa túir in 1970.